Yomengoni mweze hazinziro za parti, yomengoni mweze hazinziro za dhamana wa siasa. Wakati hawaja ilo nziro, nonge lazimu elewe ukae hawangi nziro. Kai jangyo nyangu wajau, ngelazimu eranya ya juwe ukaya ngyo nyangu. Eban lelo wandu warisome sao, o watuania, zinungizo hali. Nuareshele zembe nizima waparipua wakati wakauruma. Basi ngarjuwa mbazinji razipua. Tujua ngarjuwa bensohole, tujua ngarjuwa mbale gaswali, hawela sansi, haule gashi, tujua ngarjuwa mba zefre d'inscription zoyo, zahona zioni, na nogo zinji. Nuarambie nzima. Wo waparipua. Ebena msomesondo vyukaya, haringa bedizo si ujua, na seneke mashawiringayo, si uyara. Na baki mruwa ni abekezo ndrabu. Zebeisi hea. Izoko ili zebeisi hea. Ezi hakomoribahi. Kazi hea komoribahi. Sijerile lana harmandrabo. Za ukahari sirikali. Ngena nrongoza kufanya. Ya krizi ya rema zentinku walona mali. Walona misomo. Walona aminifu harma institution financière mbali na bali. Zitambuga zitabisha uzensizo ike hari gabajoka uja mdu komori etabu yoitireme wa komori gabarengwao haini azma jiheli kaukazijazia urengwa noze tabu hizo zikai hafifi baja wade uduzua ye ekonomi ya ulemengu lelo zentipia ngizo harmaze tabu hizo sisi garomba mungura nembebo ni sharaka agenda gasida sino ezensi harmwe dunia hii abwezi wakundao lazima ngazuri hunda shano ukaya garomba udua unuze ngo zikai hafifi ikanga bo mziro zikai uziro wa uzuro saha kuwe maisha hemkomori shekano makala duani heziwa emru najia na mie emnukto ya heziwa kola duani harumaye zindu zivumulwao za shahula mnajarambi ngamo mifamili haruma ushuru uliwa ola duani omvawa hadani uoye uhulo wende chungo hukaza haukaende ubalie fakturi yahe hajua shendu ya hula kahashudu haali habalie fakturi yahe emeli ya bahizi zindu zahe hajua kaa bahiza haali awa bahiza rahisi haja omvoa bili serikali mwambukaya ikaba jamba indu wanu genjeo haruma ensi gamrengo nuktua mbili banu haundaru haruma ethamani wibalia bahekaridaru hunduze nuktua hizo zenjeza habo serikali haheza sheko upande mrajina kubala fakturi ya hali yo serikali katina ndongo hawezo kufanya ba hizo serikali yafanya haja hangalia varengo arete isisi hukaya enawili antuka enawili ubahiza wezinu hujawanu mfijuu ngarujua ukaya ekrizinu izali haniha hawinji asibabu dezemeli wajao wakati wando wakaubua ze frontiere zenti wakausingania ze meli ena mungu nzo meli ibalie zindu zahe zende harumwensi ya hai yo hamane mwezi shenda ekarane lisanganyi habo station ena mungu nzo asinganele gari yene humjini ezuku ujirindi hatena wili yo uhea ekawade uhundu mahala ni ujure maitoma uhundre mapesa menji uwe hanga kaya ngamandu hunu bahuna mjunda mapesa menji hizo ni zajiri bahi varengo azma ne serikali ya Komori ya ukaya enawili beishwa ihea shanyinyila duani na mfanya maka mjaziona na mbaki harumaye daraja ya mwando ya kaya kabla ya hekris karati ze jitihadi ndizo mrati kubali
hati lwashe hitoho kapwani ni wandukao kwa japaro shida waonesa hata mfano mzima ngani mlavioni ukaya engele balini nyezi mgujwa heli alilao ezumbeza ha le balinu ngele ndo rihunda banu karsina dhamana hama azali afmani ya hima tasi mtsana masihu magunjilio ya huse covid yaonane ne matwabibu yaonane na wandu wa swarafa za mali yaonane ne makungumanyo ya kijeni ya robo nsijubanu iliri hunde shawiria ho wadeu ngera ndo unda dhamane kao kajajo shinda kensile rambili ho biro ba ya JRSV wandu ngam aminukaya zajo kazi chiriba nunsuju hata zijua solidarity hindini abunge wao watije walita matwanzi mashindano lazima yafanyile sinao lazima rimnikene majawabu ya hondu wao haukaya izo biringo alingao nizo juzi banuro no wandu wajabanu na fijo gagaga ha unwemeshanga umadziro eho walanga oje rambiemba biho walai eutola mahalani hulo nafasi kujabala 10,000 euro waja kwa mnaduka kujabala 5,000 euro waja kaza mnashiwanda utobala kufuruna dola usu karja ulinda ni hizo nizo Mungu yafanya shaa heni za hunda mnumbu to shukuria kana mzee wa hangu ya damba ukaya bomwa nzazatso kamwade habono shakajeja na hindu abongezi na subutira mbele namna hiyo sharaka ulinda ukaya ngamjao wanaziwanda watiti kwa juhambabe yake serikali warengeze karari za ukaya haini shababi na kimkomori na ke wansi nyindwa jina haina mdulo na mali na kimkomori na kimwansi nyindwa jina ujojabanu gasina namna ya umakompanyi ekaha jabanu ya jiabuwe hazi yoni lungu hambako des investissements ya hansiwa watukufu mawakala wa hatu itamhono hiyo ya usababisha haini mdulo na mali nekenyi njine kenchashi wakuja baka mdu miliarderi wetubali mna kamyo haho ujebanu uje udofanywa na mabrike uje udohuze sima uje udofanya mbeza na wahamadizo ngawena nese tartibu serikali wakansi waje usaidie ngabo ze tartibu serikali waihansi waje usaidie ikawa njeza daraja ze tartibu hizo kazuka ya mkuu ikaya njeza tena ndi namna yuheni pali ujuhea ngabo ne namna ba serikali wajipanga wa usaidie zone ze exoneration ndungu zishia dizo ba hizo ndizo remlinda uninizo na si hizo kazana uzia lazima ruzirekebisha hauzenjeza ili investissement ikanemvu harumainsi ya hatu abunge hawasuli yabo lazima mshukurieni humjo hanyu banu hawinji halafu ni juzise ngabo gaga usiku wa kongre ya kama leo linubunjilio la ndani abunge assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba mtukufu kwezo tukufu kabla rahareja ile barnamaj garjuzao ya ukaya wajao hauta samaha ya ukaya ya 310 BB 73 ne 470 BE 73 ne 152 BF 73 ibalili ya wajao tena malaho ya wandu wakanza warohe ikawandu kwa utengweni honi wajitekeleze awende wasahilishe wandu ikaunga malahoni ya hanza warohe. Marhaba kwezo tukufu hamade hili ikaunga mziju wao wala mtukufu baada ya kaurongoa ze message za kahuja wanduwa uneso ya ukaya hariwa kubali ukangwa johuja shale karizie slogan ya uka yego nzima yabo ngartufanya mtola le jawabul jelende shakablia hamade hili kaunga mziju wao ya ukaya khitamu homis ngarendao na ukazakifu harme barnama jihad uharme mebaro waserse ngariziju wao ya ukaya timpa kamru ya parole zinalahe shanga bo madzina boko kamru haparo ndutso ile wali fasiria hemnu ende mana boko ngari parao karibu rawa yarengeze mikrozini faliyatafadhal mashkuran secretary national. Tegeza wamba watukufu wa jamalifu mahudhuri ya banu mtipia
assalamu alaikum wa rahmatullahi hususa duwana shahatu wa rezo fam développement anfikiri kana zekalisa kuzihisa aga directeur général wa Comor Telecom hasarifu hamba abosika ujabanu shimzen toe fatiha aka beza he parti hambeza akiba hambeza siasa shamimi uskwale o raisi wa Jumhur Ali Mamazali harambi ya ukana trop de viande ne gâte pas la sauce kawe hadali ukana andengwe fursa yinu hele dina la serse nivesheleye ibambao marhaba nivesheleye waikoni marhaba nivesheleye uwanzani wal Imam Azali wa Jawani nivesheleye ema sempatiza wa serse wa Jawani nivesheleye ebu vasi basime mananyasi ministri Jaevani halafu nivesheleye hususwa eserse hena mna ebambao ya regaba ala kulli hali kweli Al-Imam Azali hunduhao na siloto kahala baba lo haovuni enga kaudamude shani wa baba unyumanza au ka 2016 undo mahalani Al-Imam Azali ya vuti wanro halme baba ya henga sita au ngala kulli hali ekari janale bujiloni numze abantu kweli embabyo uhambia si unyamdongozi sindo wajaze wahenga zija abonge borlo wajaze wahenga zija ninga zija de mzaze wahe masiwa ya musindo wajaze wahe masiwa sindo gore kali bujiloni de sofubuni akawele kapitale nyamdongozi chatamba njo ikoni akawundo handu za Imam Azali undo wanu watu kuzali Imam Azali undo ha aboge ala kulli hali kadajwa gale kujiloli mjenilo hunu ulimtukuze ekasibiri mregeni naye ekalifanya mdafoti ngado mrekebisha yonde swala handani swala bili ni hime arometri bini niveshele wanahatu wa mmarelev marhaba minji watendelewa ni wanahatu simo akawa waelewa ukaparti ni lazima ikamtoka maparti ni lazima mtu akane karte ni lazima mtu yakotize ni lazima mtu ajobujilioni aboge walifanya sistemu ya ukana hena milita wa serse ya kane karti yahe ya julihani ho malani aliyo ili sisi rivua katika ndaze voti ekalifanya oje silizo basi wanura kwa kati walise hazio ze carte na zibulu wa ligne déjà Marseille wasahulu Paris wa hulu Lyon wa hula abuge yo franco ya boka li moderniser we parti ya hapa ezabiliza tuamba na jumambiani ima militaire c'est l'homme que fier ba shikana monisa kana rikana yesi libolo ayo urede dans l'opposition karja tapnundo karja lihizamu karja fabwe karja jusa janaza shari jipanga hankli na msomo sous la clairvoyance du chef de l'État Ali Mamazali Riwasu siliso basi gaboradi waza balari munguha et parti à c'est munguha na yodo akatira ka ujamfu au karika parti discipliné likaushindana cheke mzee haba gardavi likawima gardavi rewasulo mahala abongeze ngo hizo yone namda kanze parti afikele e mwanashama na tsange e mwanashama na kade kartu e mwanashama na jebunjilioni e mwanashama na respecte et discipline ya he parti e utitayari ya respecte discipline na he parti ni desahe au kaya ilu parti ranza ho non seulement bade rongo si lobregaezi yone nyangu show consolidezi yone tio
Naranzo zinu ritile nyama biti. Ritikeni oribolo au ditena rirenge riranti yenzali. Bawe ntike na oriswamihi izorafanya karangwa swilinizo yaboge lazimu rike wazima rivurane sharikani adamu ili rishangirie alimamu na serikali yahe ribaswi. Haukazakifu kanzani kemle. Ni lazimu ni mamilita serse nuanza no alimamu azali no arishangirie yao mjusezi twa zahani. Haukane mgazi jamba keri ubo na ndoro hana uredango. Sido handani rilona président de la République, Msali Sazira en 85, président de la République a fait Hazi Mohamed Sanu, Halibi Mohamed Sanu. Almeti, Sido handani leo, ze pareza kwa travail de considère pire. Wamba force d'abex, Bohamba Fonfed, Bohamba Banque Mondiale, Bohamba Jab, leo du handani rio nao, raisi urego bapesa ya hayu matanga ya fanyo pale. Nsi jihada erikabanu rivoti harumabushi ridoka ya moroni mwanrodoka na 10 heures d'électricité par semaine sifunguni doka na 3 heures d'électricité par semaine avasa ilomwenge nguo agogo zina da parosiona zeno kozinu karda parosiona erezongio agogo. Et ma journaliste, nous avons fait une conférence de presse qui est portable avec un décharge. Et si nous avons fait une conférence portable avec un charge. Avant ça, nous avons fait mahaku abasa yinu mbaje ilani mamazali handu akaundo hao bamba waita pale pia abasa yinu baba ireli ha le grand moroni owenji watu ezi mwizi mno akaundo hao hamvubwe ze pale za mroni zilekeziwa za adoboni zilekeziwa ya mwali zilekeziwa ngalifanyo ya msamndu etike jo baba usa abogeze nuko hizo Razifai agaro ifanya mdoka baraka. Baraka pashia kazamba hizo zibahusu losema shanga rozi tibizi. Abo tulidia mkana baraka bea wabudu. La waharara shamzima hoda mbali na hoda ujana hii. Ali mama zali ujana hii. Namlawe harara. Abo ngeye karika unaimba mjuo. Surtunyi wabambau. Habo ni sanirani. Juzi hati zembe harewo mtsele hamnikani akayona kaniwo titolo ayo mniki wayo ndegezi nipadela hima matena ala kulli hali na mwime mwane mtigese na mrongoe banga nyazo rongoa nga nyazo hamba nga nyaza huonyisa sha ala kulli hali mrata mekana njahunda Nsurongoa eketi hundu ya bohundu Mwenyezi Mungu ubo mriezi bojo hunda Shana muhime mjusezi twa zenje malima mwazifanya uzinu mshangiriye biado jojavu ifanyezi jirana zinu Shawe militango zokana wandu wanisodea wala wandu wakabanu watufanya hata Tena kwa jaka fanya ngamjuao Wakambu ya kanafili ya kawireka kuponzami yeto hahe mwenjoni ha kumkahitani abasa mkamuziona emana kwa ifani msosukuti mabado kujifanyiti emana msosukuti hinti zeno kozimuri yeshibanu rifanye pale ila ya ponzami mjabala waja waimini leoka kwa shaja ilekeza abogina mabenzo Bangaruto ufanya mle ujahu mtsena Abogezi kwa umambiani kumamilita Msubuti mrongowe Mjihudumu Ngabeze kweli Haukawala Balawala afikiri karile dukala kufuru libaya Wadu kalijabaya Kalijabaya Shemana ruto wajibu Nabokarire elwa Risobisiwa Sina adabu Namna rafanya rahuda ze voti de namda la zekurifanye riconsolide
sharti jerika ya harwa kufuru amuelewa hivyo kujaparisha mramba la kaburi la mdu hafa kufuru mramba hafu hakolera hafu hailini abongese na kifula zibikane haja na rije masere rihime rambe izo rifanyao ekawaridea wapekara sigari fanywe pale mbale magari mdobira ekawaridea sigari honi homwenje ili mbule maluka hayi ekawaridea rambe sigari tawe itiri ile kesi abongeze ngojosi kumwambiani mamilita serse nke mafieri bakale odohandari histoire enti ya hatu lona président Oulio vice-président de l'Union africaine nke mafieri bale odohandari histoire enti ya hatu isalakan enda uharwekani ala kulihari aweka ulazimu ina milita serse nguonondro yake mafier abonge mimi isonizo da komambiani hele zina la heva mana wa serse zelungo alimam azali ya zitanziani ya umbao ya zitenziani almetinu Mwenyezi Mungu ambe ununu ambe upezo wema ambe fikira njema batuli msaidie ili lishinde riwaswili hulahamba emergence shabo il lazima hudume parti parce que une des outils ya urege pouvoir une des outils ya consolider pouvoir abonge lazima cohésion hato divahe parti ikae wangu wakae harweniji wangu wajistahamili ikae Mwenyezi Mungu ndio mndu ngojokani wakata hao efura harlonio dabukana le utika uroha shati ansemana hangu Daniel agronome Hamadami abonge lazima ndikufura hao yone namna lazima soti kiarikai yone namna ikasi mro wa harumu ambile na vumwe babi mrasifanye jamdutsuo ambaka tire confiance shango wakati lazima mro kanimfu na jitihadi ya ubeshelea ulari dikaze nogo marhaba abonge mimi sibesha marhaba zemongoe enamna ebamba warega banu sibesha marhaba enamna mjiwa ikuni warega banu gani amini kumjua ikuni unu al-Imam Azali gani amini ke babao ni al-Imam Azali na Rowadi na Lawe Harara dizo na hamba shamzima hoeda mwali si walozi shahende mjanahiru assalamu alaikum marhaba mbaba au kaya Josi Butirambe haya kalima yambo wabaha hatambaze mbali amane ni mzijua ya ukaya haka ukali wa ukaya eshio shahe bale yonge na shapiti leori rangu wa ukaya kashijalu wa mabambo ukaya hazamba ndo kwezo tukufu ya bori haukaza kifu kabisa hafla ya hoswalun gato udunga ya fatha haubaya kabisa ya hafla ya hoswalun ili rimombe nidua mwasuliro makazini kauli malaya niziku ya jangi ya ene mbiri ya hifadhihe unzianiwa tajia usulimani kauli ya lewa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ولن يد الحب والنصر للأعداء. الفاتحة. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم احفظ إمامنا ووفقه للعمل بما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. مرحبا. مرحبا مجي وتكفو يسرونغوزي فيري هنمنا ركهانزا نرشكري Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tujalia ni wakomori mnobani wasoti pia yekomori rikanamori wanaihe juha na bani Mwenyezi Mungu amenze watukufu wahe serse wahe bambao na nengazija. Mwenyezi Mungu tujalia mwasili wa makazini hasalama na amani haukaya muonesa ye mahaba ya hanyu
ننسي هانيو مونسا يمهبه هانيو نا الإمام الغزال مونسا يمهبه هانيو يهي غسيجا أماني لو سلامة ومشوي كوني ورنها بموني لميجي يهي هارما لودا يتي وزيري وتوفي ما مينستري وجمع تركتوري إذا كلمة ربما هاينا مروها روها حرارة غرامينية يوكنا يتسياتو يجو وصولي إن شاء الله ولو يزيم وصولي وما لهوني هانيو هأماني نفسلما منما فريسي إزفو مزانيو وزرات ولهوني هانيو لزيشيو هرما هوا يا أماني نفسلما إن شاء الله لو مبياني يوكنا يبنا ومشوكوني ويشيو هرما هوا يا أماني نفسلما نانا فرهايجي وليو يسكونا وينو وجيو ونمو وهنا يا رسيب بسرعة تدوفي نسم الجالية مسيري لمانا ونهانيو فأمني لو سلامة وليو يسكونا وينو وانا دكتور وهي يبور وانا نهران وهيمي يسكونا ولا نيوانتي بيا وهيمي هايمارا هيلي ومنا نقولو kufanyishie hena mnaelazimu wazimane hela za fama yahudi nchini kwani ili yasana wazimire hawasto alhamdulillah rabbil alamin wa nasibu alqur'ani ya dua hakaya yasana wazimire hakaya namona bibi maisara yahutubi hunu tata unaso skole wenu lazima yakafurahani hodiho watukufu wa mada wanu wakahuja hodani hae nana na mchwekoni ya lazima yake haruma furaha na raha mrungu hisi ya ukana haina mleja haruma shughuli inu marhaba mechi watu habasha sigara ya minio ya ukana الإمام عثمان حسن بعد إكرام كنا يهات بناو شو جوكوني بلوه تكتو أبيات جمع بين حديثي ما نشانتوها ما تجمع كذا أن سلوها تهما شو كازلي يهات وانا وهي بناو نمسي جوان رونو أرجو كنا مزوها تبنو حسن سبانو يوم كنا ويبه رونو بناوني بل نم جوكوني وليه أروما سفوتي سكور الشها إذا باو نمشوا كوني وهندسا إذا أفهم جنس يا ولو إيكا يمهو وهسرسي مهو وهدولة الإمام الحسن هذا يبا باو نمشوا كوني يوهاكي يودبار إيكاو فشغل بمجين وونو غانو وهم شوي إيكاو مرحبا بس Sedali Shehani hazigiziwa na njema wana wahe babao nano mchwekoni
ili hamcha furaha wa mnesokana waide mbaba wahe baba ule makati wale kwezi watukufu kartura tumbeshirani marhaba benji waliona mdusu zelo yutukufu sahanyu hauja haruma baba banda mchoekoni ili mjamwonese Israel sahanyu na hunu wanatapite maulida hatsaba zemane hauwane sano shao mchoekoni na shahe baba waliho harumensinu umsada ikao wahurawa abage marhaba benji watukufu ngamjowa silo malaoni hanyu asalama asalimina inshallah ngamjoda maparise ze famisa hanyu gizo yabo haruma hawa ya amani na usalama mbrungu onononono depute maulida kenamna ya tsazao haukaya unde daoni